لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا بك علما ومنك خشية وإليك رغبة ورهبة. فلا زلنا في هذه الجلسات الحمد لله مستمرة، ونرجو إن شاء الله تبارك وتعالى ماشي يتقاضى رمضان وصافي وتنقطع. الجلسات خاصها تكون مستمرة طول الحياة، حنا ماشي غنديروها يوميا، ولكن خاصها تكون مستمرة. مستمرة. تدارسنا القرآن لا ينتهي. حياتنا مع القرآن خاصها تكون دائما أبدا حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. لهذا إخواني الكرام سنتكلم عن هذا الأمر، هذا أنه هذا القرآن ونحن في شهر القرآن، فكيف أن هذا الصفة وهذه الحالة ديالنا في رمضان تبقى معنا دائما. دابا احنا في ختام رمضان، إلى غير سال رمضان ورجعنا كما احنا فهذا شي حاجة ما قضيناها. هذا من علامات عدم القبول. أما إلا شفتي راسك تغيرتي، لأن شهر التغيير، رمضان شهر التغيير، مدرسة الإنسان كياخذ فيها وفي الآخر كياخذ واحد الدبلوم. شنو هو ذاك الدبلوم؟ هو واحد الصفة ديال الصوام بمعنى الكلمة. الإنسان صايم كيحترم أمور ديال يعني واحد الآداب، وكيكتسب واحد الصفات أخلاقية. فإلا خرج رمضان وكل شيء داكشي مشى، شي حاجة ما دارها، يعني هذا علامة على عدم قبول يعني من الله تبارك وتعالى لصيامه. أما إلا بقات فيه ديك الصفات، وهذا هو المطلوب، يعني بقى ذاك الوقع والآثار ديال الصيام وديال هذا الشهر، هذا خاصو يبقى دائما وراء رمضان، وهذا هو المطلوب. Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Et le Coran, c'est un guide. C'est un guide du musulman. Donc, on doit se comporter suivant le Coran. Si on s'assoit comme ça, des assises comme ça, durant ce mois de Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a facilité pour s'asseoir et discuter, méditer. Tout ça parce qu'on s'entraîne, tout ça pour s'imprégner d'une qualité, d'un attribut, et qui doit rester et durer après Ramadan. C'est-à-dire, on doit toujours rester comme ça. On a acquis quelques qualités de méditation, de s'asseoir autour du Coran. Il faut que ça soit notre habitude pour toujours. C'est pour ça, ce mois, c'est une école d'entraînement, et le fait de se comporter et d'avoir cette qualité qu'on acquiert, c'est-à-dire du jeûneur, les jeûneurs comme il faut, le jeûneur. Et même Ramadan, il va finir, on doit rester jeûneur en termes de qualité. Vous me comprenez bien sûr. لأن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واش هو دائما غادي يشهد؟ احنا كنقولوا هذاك راه مسلم، يعني راه يشهد أن لا إله إلا الله، ولو أنه هو لا يشهد، لا يشهد بالفعل، يعني الفعل ديالو راه شاهد صافي أن لا إله إلا الله، خلاص هو من المسلمين، من الشاهدين. كذلك مصلي كيصلي محافظ على الصلاة، تشوفوا في الزنقة راه ما كيصليش في الزنقة غادي، ولكن كتقول هذاك راه من المصلين، يعني لأنه كيصلي. الصفة قائمة فيه. كذلك دابا حنا صايمين كنصوموا في هذا رمضان، ولما يخرج رمضان الإنسان ما غاديش يصوم كما في رمضان، ولكن غتبقى معاه ديك الصفة أنه من الصائمين. هذا راه من الصائمين ولو أنت راه خرج رمضان. هذا اللي خاصنا نوصلوا ليه يا إخواني الكرام، وخاصنا نتعقله ونتفكر فيه، نوصلوا لمنزلة الصيام. لأن الغاية من هذا الشيء كامل هو توصل الإنسان منزلة الصيام، واحد مرتبة في الإيمان، تبقى كأنك صائم، يعني يفقوا فيك خصال الصيام وصفات الصائمين. دابا حنا الحمد لله في هذا رمضان كنكونوا الصائم كيكون إذا وإن قاتله أحد فليقل إني صائم، فلا رفث ولا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا هكذا. إذن هذا الشيء خاصو يبقى فينا
ولو احنا فاطرين اكتسبنا هذه الكاليتي. يعني الانسان يكون فيه الحلم ويكون فيه الصبر، لانه هذا شهر الصبر. اذا خاص من يخرج رمضان يبقى فينا الصبر، ماشي فلاشي تو. دونك on acquiert, on arrive à voir quelques qualités, quelques règles d'éthique, quelques politesses, on respecte durant le mois de Ramadan pour que notre jeûne soit correct et valide, hein, et accepté auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ben, le but c'est quoi? Le but c'est que ça doit rester. Ces qualités-là, on ne doit pas les perdre. Même si on va pas jeûner après Ramadan et tout ça, mais cette qualité, il doit rester en nous. On doit garder cette qualité de patience, cette qualité d'indulgence, cette qualité de ne pas renvoyer la balle comme les ignorants, ils t'agressent, ils te font quelque chose, et toi, tu dis, c'est-à-dire, tu ne renvoies pas la balle comme eux ils font, ça, les ignorants, ou quelqu'un qui... et aussi des choses, comme tu fais durant le mois de Ramadan, quand tu jeûnes. هذا هو المطلوب. C'est ça le but qu'on doit إن شاء الله y arriver. نحن في هذا الشهر إخواني الكرام، الشهر المعظم، الشهر المبارك، الشهر الميمون، وهو ركن من أركان الإسلام. هذا الإنسان خاصو يتأمل في هذه القضية. رحنا في ركن من أركان الإسلام، والركن من أركان الإسلام يعني راه لا قائم دائما، الركن قائم دائما، واقف على الإسلام واقف. إذا ماشي الإسلام واقف، أنت تحترم هذا الركن، تحترمه في خلال شهر رمضان، ومن بعد ما تحترم حتى شي حاجة في ذاك، إذا كأنك هدمت الركن الإسلام. إذا والإسلام إذا كان عاد الركن سميتو فيقع الدين ديالك يقع. فلهذا الإنسان يحاول ما أمكن باش تبقى فيه صفات ومعاني الصيام في حياته كاملة. Donc c'est un pilier, le fait de jeûner le mois de Ramadan, c'est un pilier des 5 piliers de l'islam. Les 2 attestations à la prière, l'aumône et le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage. Donc c'est un pilier, ça veut dire que l'islam, il est fondé, il est basé sur ces 5 piliers. S'il y a un pilier qui manque, bah, il va tomber l'islam, la religion va tomber. Un pilier est fondamental, les 5 piliers de l'islam. Bah, le fait de jeûner le mois de Ramadan. Donc il faut rester avoir cette qualité après le mois de Ramadan pour que ce pilier il reste basé, il reste à sa place. Si on lâche tout, donc si on lâche tout ce qu'on a acquis durant le mois de Ramadan, bah, ça va finir, l'islam il va tomber. Il y a un pilier qui tombe, donc l'islam il va tomber. Donc j'essaye de répéter les mots comme ça pour qu'on arrive à bien s'imprégner de ce sens. هذا معنى عظيم يا إخواني الكرام، أنه أركان الإسلام أركان بها قائم الإسلام. إذا اخطأ غير واحد الإسلام في خطر. ولهذا هذه الصفات ديال التخلق بشهر رمضان والتخلق بصفات الصيام خاصها تبقى معنا دائما، ولو خارج رمضان، ولو أن الإنسان لا فاطر يعني. فهي صفات اللي لازم تبقى مستمرة معنا، مع الإنسان، مع المسلم، يعني حتى الموت، أو إلى حين أن ينقضها والعياذ بالله. لأن الصفة الإنسان ملي كيكون من المصلين مثلا ولا من الصائمين، راه هو في ديك الخصال، ولكن إلى بحال إلا ترك مثلا الصلاة ما بقاش يصلي مثلا، فهو حكم عليه كافر، كفر. الكفر ترك الصلاة الكفر. لأن كاين اللي كيصلي في رمضان ومن بعد كيخرج رمضان كيتهاون في الصلاة، ما كيبقاش يصليها، ما كيبقاش يصليها على وقتها. إذن هو راه يهدم، إذن راه دخل في الكفر بدون أن يشعر. ليس كفر خروج من الملة، ولكن كفر عملي، يعني راه هادم واحد الركن عظيم. فكذلك الصيام إخواني الكرام خاصة تبقى هذه الصفة هذه ملازمة للمسلم، ولو أنه يعني والصلاة كذلك، أنت تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، ولكن الصفة راها متجذرة فيك، يعني تحافظ عليها، كتلصق فيك، ولو أنك خارج العمل، لأن هذه أمور كتسمى أنت
يعني تقوم بالأمر بالقوة وبالفعل. بالقوة وبالفعل. ما معنى بالقوة وبالفعل؟ إنسان مثلا كيشرب الكاس، يشرب كاس ديال الماء، راه هو كيشرب قدامك، كيشرب في الماء، كيتسمى راه كيشرب شارب. ولكن إلى حيد ما بقاش كيشرب الماء، يعني كمل، واش غتقول له هذاك شارب للماء؟ لا، الصفة مشات، ما بقاتش الصفة مشات. Quelqu'un qui boit de l'eau, en train de boire de l'eau. Là, il boit effectivement et en train de boire de l'eau. Donc, c'est un buveur. Il boit, c'est un buveur. Lorsqu'il termine de boire de l'eau, on ne va pas lui dire c'est un buveur aussi. Donc, ça s'appelle des qualités de fait et de force. Comme ça, les piliers de l'islam. C'est-à-dire, toi, tu jeûnes mois de Ramadan, tu es en train de jeûner là. Après, lorsque tu finis, ça reste avec toi, même si tu rompes ton jeûne. Ça doit rester avec toi. C'est ça. On doit arriver à ça, avoir cette qualité du jeûne qui est durable, qui est pour tout le temps. C'est-à-dire, par la force, tu es un jeûneur. Parce que tu n'as pas perdu, tu n'as pas laissé tomber les qualités du jeûne. Les qualités du jeûne. لأن العبادات إخواني الكرام، العبادات كلها راها ماشي هي مقصودة لذاتها. C'est pas, toutes ces adorations, c'est pas voulu pour elle-même. C'est pas on fait la prière pour faire la prière. Non. C'est pas, on jeûne pas pour le jeûne. Non, pour d'autres choses. Salat, la prière, il interdit la turpitude et le blâmable. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ماشي لكي تصلي، أنت تصلي لأنها وراءها تطهرك وتنهى عن الفحشاء والمنكر، كأنها هي داعية تدعوك. الصلاة كأنها شخص يدعوك، يقول لك اتق الله. لما تكون تصلي وتحافظ على الصلاة وفيك صفات المصلين كما يجب على وقتها، هي كتولي دائما كأنها معك، كأنها دائما راقبة معك. الصلاة تقول لك اتق الله، لا تفعل كذا، وتنهاك، تقول لك هذا راه منكر لا تفعله. الصلاة ديالك. ولكن هذه الصلاة خاصها تكون واقفة، خاصها تكون حقة وطريقة، خاصها تكون عندك خصلة المصلين. كذلك الجون. يعني donc c'est comme la prière, c'est comme quelqu'un qui est toujours avec toi. Si tu fais une bonne prière, la prière elle est bonne, elle est complète, elle est comme il faut, donc ça devient comme il te surveille, il est toujours à côté de toi. Dès que tu vas dérailler, tu vas faire quelque chose de non convenable, la prière il va te dire non, fais pas ça. C'est pas bien ça. C'est comme quelqu'un avec toi toujours. تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك سائر العبادات. فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc derrière les prières, derrière le pèlerinage, derrière le jeûne, il y a des choses, il y a des qualités pour atteindre certaines qualités et pour ne pas commettre des péchés et pour nous purifier. Donc الصلاة العبادات تطهرنا. كلها تطهرنا وتصل بنا إلى أخلاق الحميدة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا إخواني الكرام، الذي لا يصلي راه وضعه خطير الذي لا يصلي. كذلك الصيام، الذي لا يصوم يعني راه والزكاة والحج. لأن بهذا المعنى هذا نعرفوا بأن الذي لا يفعل هذه الأمور هذه راه وضعه خطير، لأنه الذي لا يفعلهم على الوجه المراد، يعني الوجه اللائق، دونك الوضع ديالو راه خطير لأنه ما عنده والو. Donc c'est pour ça qu'il faut entretenir ces actes d'adoration, parce que ce sont des moyens pour que tu atteins un degré auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, atteins la purification, c'est-à-dire atteins un état spirituel auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu négliges toutes ces adorations, tu le fais comme c'est pas comme il faut, donc ça veut dire que tu es en danger. C'est un grand danger que tu es en train de courir. والقرآن إخواني الكرام يبقى هو أولا وقبل كل، أولا وآخرا هو الملاذ ديال كل إنسان. كيف لا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن هذا. Donc le Coran, il y a tout là-dedans. Il reste la base
il reste le guide, il reste, c'est-à-dire on doit réfugier toujours vers le Coran, on doit s'intéresser au Coran. Parce que c'était le comportement. Le Coran, tout le Coran, c'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah, a dit deux attestations, sallallahu alayhi wa sallam. Deux attestations qu'il ne faut pas négliger, l'un des deux. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, إلا كنتي كتقول محمد رسول الله إذا خاصك تعرف أشنو كتقول. خاص يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك أسوة لك، قدوة لك، حياتك تتأسى به يعني تقتدي به، تقتفي أثره. وهو كيفاش كان حاله؟ كان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. إذا نحن كذلك خاص يكون خلقنا القرآن. إذا خاصنا نبقاو حياتنا كاملة مع القرآن يكون خلقنا القرآن. نجاهد بالقرآن. وهذه مرتبة عالية، لأن إخواني الفرقان سمى سورة الفرقان، الله سمى القرآن الفرقان، به يفرق بين الحق والباطل. به يعني يبان لك تخرج من الظلام وتدخل إلى النور، يفرق ما بين الصحيح والخطأ. هذا كأنه هذا يقول لك القرآن بين أيدينا كما كانت عصا موسى بين يد موسى. يعني احنا عندنا هذه المعجزة. Donc le Coran, le Coran, c'est le moyen, c'est le miracle entre nos mains. On doit s'accrocher, on doit s'accrocher à le Coran pour réussir notre vie. C'était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme le Coran entre nos mains, nous les musulmans, c'est comme les savants, ils le comparent au bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, parce qu'à chaque fois, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle, il dit Alqi asak. Jette ce bâton. Et ce bâton-là, il va faire des miracles. فتلقفوا ما يفيكون. احنا كذلك هذا القرآن هذا خاصنا نتخلقوا به، يكون حياتنا ويكون هو نورنا ويكون هو حياتنا، فنواجهوا به الحقائق المزيفة والمقاصد. هذا دابا كل شيء يعني الكل الإعلام ولا يعني يحاربون هم ضد مقاصد القرآن وضد حقائق قرآنية. فاحنا باش غادي نواجههم ونحاربوهم كذلك بالقرآن، ولا شيء غير القرآن. Maintenant les médias, le monde entier, ils combattent les vérités. Ils essayent de falsifier, de corrompre les vérités. La vérité, elle est claire, mais il y a beaucoup de choses de falsification. Ils changent même les noms de la vérité, de chaque chose. الأسماء كيبدلوها، ما كتبقاش الأسماء في محلها، الأسماء الحقيقية. يقول لك الخمر، يقول لك شراب روحي. الربا يقول لك فائدة. كيبدل الاسمية، يعطيها اسمية جميلة حتى تتزيف وتتغير الحقيقة ديالها. Donc ils disent, par exemple, le fait de boire l'alcool c'est une boisson spirituelle. Donc il essaie d'enjoliver, c'est-à-dire il embellit les noms pour changer la vérité. Il dit l'usure, c'est-à-dire riba, ils disent c'est l'intérêt. Ils t'entrent par l'intérêt. Non, ça c'est l'intérêt. Donc ça c'est un changement. Ce sont des choses sataniques qui essayent de corrompre la vérité et les choses qui sont claires et nettes. Nous, pour les envisager ça, c'est avec le Coran. القرآن يتكلم عن الحقيقة. هو يقول لك الخمر خمر، الربا ربا، كل حاجة نشا، الزنا زنا، يعني وها الأضرار ديالها، كل حاجة والأضرار ديالها. فنحن بالقرآن إخواني الكرام باش نواجه هذه الأمور لازم نشتغل بالقرآن. إذا أردنا النجاة، si on veut être sauvé et sortir de cette situation ou bien de ces circonstances saines et sauf, donc il faut toujours s'accrocher au Coran, s'occuper du Coran, parce que dans le Coran il y a toutes les vérités qui sont absolues, la vérité absolue qui sont constantes, c'est dans le Coran. فيه الحقائق الثابتة والحقائق القاطعة التي تقطع كل منكر وكل باطل كاينة في القرآن. فلازم كما قال في سورة فرقان، سورة فرقان هذه التي تفرق بين الحق، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا.
C'est-à-dire avec le Coran que tu dois les combattre. Un grand combat. C'est-à-dire le jihad al-mafhoumi, le jihad al-ilmi. ماشي بالجهاد السلاح, là. C'est-à-dire combattre avec les notions, avec la vérité. C'est-à-dire comprendre les choses et tu prêches, tu envisages, tu combats avec la science. La science de la vraie science. العلم علم خشية الله تبارك وتعالى والعلم بالقرآن كلام الله. فلازم يا إخواني الكرام احنا اليوم يقولوا ليلة 27 ليلة القدر أرجى ليلة ولكن ليست مقطوع بها. وردت أحاديث بأن تقول هي ليلة القدر هذه ليلة 27. الحديث المشهور هو حديث أبي رضي الله عنه, ولكن نحن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث المشهور أنه التمسوها وأنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس أخبر بها, خرج على الناس حتى يعلمهم, فوجد رجلين يتلاحيان يتخاصمان يتجادلان فأنسيها, نسات, غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيها, فقال لهم هل يقع وراني الآن التمسوها فاش في العشر الأواخر, ولا سيما في العشر الوتر, الخمس الوتر, يعني الليالي الوترية. فمن هنا احنا الإنسان لا يركن إلى هذه الليلة هذه فقط ويكتفي, وهذا هو اللي سائل عليه كثير من المسلمين, كيبقاو كيتسناو ليلة 27, وهذا ليلة 27 ماشي هي 100% ليلة القدر. والمصيبة أنهم ماشي غير كيستناو ليلة 27 ضاعف فيها المجهودات, لا, هما ليلة 27 صافي ومن بعد كيحبس كل شيء, صافي كينسى الإنسان كل شيء. لا, الإنسان خاصو دائما يبقى حريص. ليلة 27 كاينه ليلة 28 من وراها, كاينه ليلة 29, وكاينه ربما ليلة 30 كذلك. فكلهم هذو ليالي مباركات, وفيهم المحتمل أنهم فيهم ليلة القدر, وهما نحن ما زلنا في رمضان. فهكذا إخواني الكرام, والإنسان من المصائب اللي كتسبب فيها يعني هذه الليلة هذه والاهتمام بها, أن الإنسان كيكمل بحال كيكمل رمضان في هذه الليلة هذه, يكمل ختم القرآن في هذه الليلة, وهذه من المصائب. لا, واش رمضان كمل؟ مازال رمضان ما كملش, رمضان كيكمل حتى 29 و 30. الإنسان اللي بغى يتخلص خاصو يكمل المدة ديال الخدمة ديالو. ولا حد كيسحب راسو ليله 27 صافي غادي يتخلص, لا, ملي كتكون خدام الشهر خاصك تكمل الشهر عاد كتاخذ الصالير ديالك. دونك هكذا الانسان خاصو حتى يكمل رمضان عاد يقول يا ربي. علاش كيتسمى نهار العيد يوم الجائزه, يوم الخلاص؟ عاد ديك الساعه كتقول نتخلص. اذا خاصك تكمل الخدمه ديالك حتى الاخر, كل الختام والمسك في الاخر, لا لين ديريكت, لا لين اللي هي خاصك عاد تشمر فيها حتى الى اخر رمق, حتى تدخل يقولوا راه صافي غدا العيد. عاد ديك الانسان يقول صافي الحمد لله الله يتقبل. ماشي الانسان يجتهد هذه الليله وغدا صافي نساها, ما يجتهد ما والو, ما على بالوش, فهذا لا يليق. Donc on doit faire attention. Cette nuit-là, c'est la nuit du 27. On espère bien que ça soit la nuit du destin, mais c'est pas à 100% la nuit du destin. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de la chercher durant toutes les dernières nuits de Ramadan. Donc, on ne doit pas baisser la garde, donc même jusqu'à le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, parce que là où tu vas recevoir ton salaire, le jour de la médaille, ça s'appelle le jour de la médaille de la récompense. Donc, c'est une fois que tu dois finir ton travail que tu seras payé. C'est pas avant que le mois il termine, on cherche, allez, on lâche et on cherche notre salaire. Non, il faut, tu rêves. Il faut attendre que tu finis le mois déjà comme il faut, et après tu vas demander le jour de l'Eid ton salaire, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala il t'accepte et il te récompense. لازم إخواني الكرام من مجاهدة النفس. الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, يعني والذين جاهدوا أنفسهم فينا
لنهدينهم سبلنا. جاهدوا فينا معناه هنا جاهدوا أنفسهم. هذا النفس هذه هي اللي محتاجة يعني أو لا خاصها تجاهد. On doit lutter. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit et ceux qui luttent pour nous ou bien dans notre sentier, on va les guider dans nos sentiers. Ceux qui luttent, qui combattent, on doit comprendre ça, combattre qui? Ça veut dire combattre leur ego, leur propre personne, hein, pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc, ce nafs qui est avec nous toujours, on doit pas lâcher, toujours on doit le combattre pour le purifier. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح, c'est-à-dire il a réussi, il a gagné, il a le succès, celui qui l'a purifié. Bien sûr. Donc, nous on est, et là Ramadan c'est juste une occasion. Mais normalement toute notre vie c'est pour purifier cette nafs. Pour qu'à la fin, cette nafs, il devient une nafs mutma'inna, apaisée, tranquille. ويقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله يرزقنا وإياكم هذه النفس. والله يعاوننا ويساعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى على يعني جهاد أنفسنا. نجاهد أنفسنا. والله خالف نفسك وجاهدها ترى العجب. هذا العجز وهذا يعني الأمور اللي هي سلبية فقط هي من النفس. الشيطان الآن مكبل يعني تأثيره ضعيف ولكن النفس هي السبب. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nous aide et qu'il nous assiste pour combattre cette âme incitatrice du mal et cette âme qui est en nous qui n'est pas bien pour la purifier Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من المتخلقين بالقرآن من المتذاكرين له ومن القارئين والتالين له آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في هذه الليلة يا رب العالمين وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم أعنا على قيامها إيمانا واحتسابا. يغفر لنا الذنوب يا رب العالمين واستر العيوب واكشف الكروب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.